से आग को आसबे अनम्यूट करेंगे प्रभुंकर आराधना रे कड़े नेबे। ओके उपस्थित प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। रियल मिनिस्ट्री तरफ मत दे सुंदर सुजोग पाए आउ होस्ट महाशय को मोर हृदय कृतज्ञता जनाए। मो वयोज्येष्ठ मान को मोर प्रणाम। आम माने ए दिन मानक प्रभु जीशु ख्रीष्टर से दुख भोग को आम जीवन अनुभव करुछु, मने पकाउछु, पुनर्बार स्मरण करुछु। वर्ष वर्ष धरी आम जो विषय को स्मरण कर आसुछु आ निज निज को मार्जना करने निज निज को परिष्कार करने प्रभु आम को पुनर्बार एक दिन एक सुंदर प्रभात आम जीवन में देइछन्ति। से कृष्ण को अनुभव करने से कृष्णर जंत्रणा को जो परमेश्वर स्वर्गर परमेश्वर स्वर्गर सिंहासन जो उपवेशन करती से परमेश्वर दिनहीन दरिद्र ही आमर पापर बोझ बोहिबा निमंते स्वर्ग सिंहासन छाड़ी जगत को आसिले। अनेक दुख कष्ट जंत्रणा मृत्यु भोग सहित से आमान को मुक्ति देले, आमानकर पापर उद्धार कले। से परमेश्वर से दुख दिन मान को आज आम स्मरण करवा आमानकर जीवन को अनुतापर सहित से परमेश्वर सानिध्य मध्य को जीवा। शुभुची मो आवाज टा शुभुची। धन्यवाद। आसु आमाने गोटे गीत द्वारा प्रभुंकर से कृष्ण को अनुभव करवा जो कृष्ण उठेकी से आमानकर समस्त पाप बोझ बोई नहीं जाइछन्ते। देखो किए क्रूस उठाई जाउछन्ति गथा देई सबु पापीर बोझ उठाई जाउछन्ति गथा देई हो मुंडरे मुकुट कंटार माड़ पड़े करणार मुंडरे मुकुट कंटार माड़ पड़े करणार आघातरी से भरा पुरा से दुख गुरु तोरा आघातरी से भरा पुरा से दुख गुरु तोरा देखो किए क्रूस उठाई जाउछन्ति गथा देई सबु पापीर बोझ उठाई जाउछन्ति गथा देई हो मोते से देवाकु जीवन सहिल से दुख कषण मोते से देवाकु जीवन सहिल से दुख कषण क्रूस परि प्राण से गले बड़ी क्रूस परि प्राण से गले बड़ी
देखो किए क्रूस उठाई जाऊଛନ୍ତି ଗଲଗଥା ଦେଇ ସବୁ ପାପୀର ବୋଝ ଉଠାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଲଗଥା ଦେଇ हो ओ हो हो ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା ସେଇ ଦଣ୍ଡ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବୋହି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ସେ କଣ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ବୋଝ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥୁଆଗଲା ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ କି ଆମେ ପାଇବା କଥା ସେଇ ଶାସ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେଇ କ୍ରୁଶର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ଵାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆସୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଅନୁତାପର ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା କି ଦୁଃଖ ସହିଲ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମରଣ ନିଜେ ବରି ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ত্রাণকারী ধন্য যিশু ত্রাণকারী কি দুঃখ সহিল প্রভু ମୋ ମରଣ ନିଜେ ବରି ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ତ୍ରାଣକାରୀ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ତ୍ରାଣକାରୀ ଯାଏ କେତେ ରକ୍ତ ବହି ମସ୍ତକରୁ ଝରି ଯାଏ କେତେ ରକ୍ତ ବହି ମସ୍ତକରୁ ଝରି ବସାଇଲେ ଯିସିଆର ପୃଷ୍ଠେ କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ ତୁମରି ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ ତୁମରି କି ଦୁଃଖ ସହିଲ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମରଣ ନିଜେ ବରି ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ତ୍ରାଣକାରୀ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ତ୍ରାଣକାରୀ ଚଢାଇଲେ କ୍ରୁଶ କାଠେ ଅଭିଶପ୍ତ ପରି ଚଢାଇଲେ କ୍ରୁଶ କାଠେ ଅଭିଶପ୍ତ ପରି ହାତ ପାଦରେ ନିଷ୍ଠୁର କଣ୍ଟା ବିନ୍ଧିଲେ ପରି ସତେ ଯେ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କରି ସତେ ଯେ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କରି କି ଦୁଃଖ ସହିଲ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମରଣ ନିଜେ ବରି ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ତ୍ରାଣକାରୀ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ତ୍ରାଣକାରୀ
বিদারে হৃদয় হরি তোমা দুঃখ স্মরি বিদারে হৃদয় হরি তোমা দুঃখ স্মরি মদণ্ড নিজে ভগিলা মতে মৃত্যুরু ধরি ধন্য যিশু প্রাণকারী ধন্য যিশু প্রাণকারী কি দুঃখ সহিলা প্রভু মো মরণ নিজে বরি ধন্য যিশু প্রাণকারী ধন্য যিশু প্রাণকারী কি দুঃখ সহিলা প্রভু মো মরণ নিজে বরি ধন্য যিশু প্রাণকারী ধন্য যিশু ପ୍ରାଣକାରୀ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କିଣିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଯାତନା ସେ ସହିଲେ, ଯାହାକି ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ପାପରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲୁ। ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ। ଆସୁ ଆମମାନେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ସେଇ ବେଦନାକୁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଯାତନାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଆମେ ପାଇବାର ଥିଲା, ସେଇ ଦଣ୍ଡରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେପରି ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଦାସତ୍ୱ ଦ୍ୱାରରେ ଯୋଚା ନଯାଏ, ସେଇ ପାପର ବନ୍ଧରେ ବନ୍ଧା ନଯାଏ, ଆମମାନେ ଯେପରି ମୁକ୍ତ ପାଇବା, ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନିଜ ଯୋଗ ସମର୍ପିତ ହେବା। କେତେ ଯେ ବେଦନା, কেতে যে যাতনা, কালবরি শিখরରୁ বহি যায় রক্তধার, বহি যায় রক্তধার, বহি যায় রক্তধার। তুঙ্গ কালবরি শিখরରୁ ঝরে, যুবা মে সপুতঙ্গରୁ କ୍ଷରେ, হস্ত পদ চিরি বক্ষ বিদারি, শোণিত তটিনী বহি যায় ধীরে, বহি যায় ঝরি যায়, বহি যায় ঝরি যায় বেদনারে, ঝরি পড়ে, ঝরি পড়ে বেদনারে। কেতে যে বেদনা, কেতে যে যাতনা, কালবরি শিখরରୁ ঝরি যায় রক্তধার, ঝরি যায় রক্তধার, ঝরি যায় রক্তধার। যুবা কৃষ কাঠে দেই নিজ প্রাণ,
विच्छेद परदा सियन करिण पापर तिमिर करिछन्ति दूर साधिछन्ति जीशु पापी परित्राण झरी जाए बही जाए झरी जाए बही जाए वेदनारे झरी पड़े ବୋଧେ ତାଙ୍କର କଟିଗଲା। ପାଣି ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା। ହଁ 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 ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସକାଶୁ ତାଙ୍କର ସେ କଟିଗଲା। ସେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସମୟରେ ଆସିଲେ ଭଉଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ତମର ନେଟୱାର୍କ ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ କଟିଗଲା। ସେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହୁଏତ ସୁଜାତା ସିଂ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତନୁଜା ସିଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁ ମଣି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଭଉଣୀ। ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆରାଧନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ସକାଶେ କଢେଇ ନେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେକ୍ସନ ଟା ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସମାପ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାର ବିଷୟ ଆମେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସତ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝୁମରେ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଯୀଶୁଙ୍କର ମାନେ ବାମ ସଣ୍ଡେରୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୁଶ ଉପରୁ ଯୋଉ 7ଟି ବାଣୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ସକାଶେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ 1 2 3 4 ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ ହଉ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଗରେ ପଡିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ, ଯାହାକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ସେ ବାଣୀ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆମମାନଙ୍କର ଗହଣରେ। ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ସବୁ ପ୍ରାୟ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବା ଅନେକ ଝୁମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ଯେ କି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ରେଭରେଣ୍ଡ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଲ ସିଂ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏସବୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ବିନୋଦ ପାଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବେ। ସର୍ଟ ଏବଂ ସୁଇଟଲି ଭାବରେ ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରିବେ। ବିନୋଦ ପାଲ। Oh, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. ନମସ୍କାର। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା, ତୁମର ସେ ମହତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ମହତ କର୍ମ କରିଥିବା ହେତୁ ତୁମରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତି ବ୍ୟକ୍ଷତ ହେଲ, ବିଧିନ୍ନ ହେଲ ପ୍ରଭୁ। କ୍ରୁଶରେ ତୁମରି ସେଇ ଓ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଲା, ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ହରେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୋଳି ଧରିଲ,
ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲ ଉଦ୍ଧାର କଲ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆଣିଛ ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଆଜିର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରାତଃ କାଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଲ ସୁନ୍ଦର ମିଳନ ଦେଲ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତୁମରି ଗୌରବ କରୁ କରୁ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନା କରୁ କରୁ ଅନେକ ତୁମରି ସେ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ତୁମ ନିକଟରେ ହାତ ଯୋଡି ନିବେଦନ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣିଛ ବୋଲି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆରାଧନା କରୁ କରୁ ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଛ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାଣୀ କହିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାଣୀ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେଇ ପଞ୍ଚମ ବାଣୀକୁ ପ୍ରଭୁ ପରିବେଷଣ କରିବେ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ଏହିପରି ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ହିଁ କଥା କହିବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ରବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯେତେକ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କହି ମହିମା ବୋଲି ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଛୋଟ ନିବେଦନ କଲି ପିତା ଆମେନ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି କାରଣ এই পঞ্চম বাণী এবং ষষ্ঠ বাণী ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଦୁଇଟି ବାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ କରୁଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପଢିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାଲ ସିଂ ମହାଶୟ ଯାହାକି ମତେ ପରିବେଶ ମାନେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ ଲେଖା ଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ତୃଷା ବିଷୟରେ ତାହା ହଉଛି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 19 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ପଢୁଛି ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣି କହିଲେ ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି এই সবরে মানে আমাদের গহণরে আমাদের অতি প্রিয় রেଭରେଣ୍ଡ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସାଲ ସିଂ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କରତାଳ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମକୁ କଢାଇ ନେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ এই সময়କୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟରେ କଢେଇକି ନିଅନ୍ତୁ ଓକେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେ ଜୁମ୍ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ବଡ ଆଦରଣୀୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆଉ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୟସରେ ଛୋଟ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ସ୍ନେହ ଜଣାଏ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ଯେ ସେ ମତେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆଜିର ଦିନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶରୁ ମୁଖ ନିର୍ଗିତ ପଞ୍ଚମ ବାଣୀଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି କହିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଦାନ କରାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ପିଟର କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜିର ପରିଚାଳକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚୟ କରାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ମତେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପରିଚୟ ଭାବରେ ଡାକିଲେ ସାମ୍ନାକୁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ
आमे सुंदर गीत माध्यम यीशुंकर कृष्य गीत गुड़ाक आमे शुणिलु पुणी प्रार्थना मध्य कलु। वर्तमान आमे सीधा सड़क वाक्य माध्यम को जीवा ता पूर्वरु आज जो मु स्थान रु जूम माध्यम रे आपण मानकर मध्य अछि ताहा ओडिसा रु ही मु कहू अछि जो वीडियो रे हमर थियोफिल पाणी आज्ञा अछंती तांको पड़िसा घरे मु अछि। आज्ञा नमस्कार। जस्ट तांको पड़िसा घरु ही मु कहूची अर्थात मु सुंदरगढ़ रो कहूची प्रभुंकर सेवारे एई किछि दिन हैला एई दुख भोग सप्ताह समय रे मु किछि स्थान गुडा को जीवा पाई प्रभु मते सुजोग देले। तापरे मु आज गतकाली संध्यारे सुंदरगढ़ पहुंची आ वर्तमान मु आपण मानकर मध्य सुंदरगढ़ रो कथा सेटा प्रथम थरो मते भलो लागुछि जे ओडिसा रु ही ओडिया भाषा रे प्रचार करबाटा आउ टिके बेसी भलो लागुछि। अवश्य मु पीटर आज्ञा को कहिथिली यात्रा मध्यम रे थिबी किंतु से जोर कले तेणु करी आज आपण मानकर मध्य रे वाक्य सहित मु आसीबा पई सुजोग पाइली तेणु करी बहुत बहुत धन्यवाद। आसंतु आम माने पठन करथिबा वाक्य जोहन 19 अध्याय 28 पद जहां आमे सुनिले प्रभुंकर दास पढ़ी सुनाई छथि सेथिरु आमे माने किछि चिंता करबा को जिबा। यीशुंकर पंचम बाणी क्रूसरु यीशुंकर पंचम बाणी मु तृषित आई एम थ्रस्टी मु तृषित अटे मु तृषित ए विषय रे आमे चिंता करिबा। यीशु क्रूसरु जो मुख्य सातटी वाक्य बा सातटी बाणी से सुनाई छंती ताकू दुई भाग रे जदले विभक्त करिबा। प्रथम भाग से अन्य मानक निमंते आ द्वितीय भाग से निज निमंते प्रभुंक ठारे ईश्वरंक ठारे चित्कार करी सप्तवाणी को से प्रकाश करथिले। प्रथम तीनोटी जो बाणी थिला प्रथम द्वितीय आ तृतीय बाणी जहां आमे आलोचना करी सारी गत दिन गुडकरे से सबु अन्य मानक पई थिला संसार लोक मानक पई थिला अन्य मानक पई से कहिले किंतु चतुर्थ पंचम षष्ठ आ सप्तम एई जो चारिटा परवर्ती रे जो बाणी सुना गला गतकाली चतुर्थ बाणी आमे सुनिथिलु आ आज पंचम बाणी सुनुचु। प्रभु अनुग्रह कले बंची थिले आसंता काली आमे षष्ठ सुनिबा तापर सप्तम मध्य सुनिबा। एई 4 रु 7टी बाणी यीशु निज पाई से प्रार्थना करथिले और निज पाई से चित्कार करथिले और निज पाई से कहिथिले। सेति मध्य पंचम विषय से निजे कहिले मु तृषित। तृषा एक प्राकृतिक विषय तृषित हेबा गोटे स्वाभाविक विषय तृषित हेबा गोटे मनुष्य गोटे प्राकृतिक स्वभाव अटे। आउ तृषित हेबा समय रे जलर आवश्यक पड़े जो माने तृषित हुअंती सेमानंकु जलर आवश्यकता दिया जाए। आ विशेष करी शरीर भितरे जलीय अंश रहिबा निहाती आवश्यक। जलीय अंश जेते शरीर रे अछि शरीर पाई मध्य सेते भल। शरीर स्वास्थ्य जदि भल रहबाकू जदि आमे चाहूचु अनेक बड़ बड़ डॉक्टर माने कहंती जदि शारीरिक भाव रे आमे भल स्वास्थ्यवान होई रहबा पई चाहूचु ताहले यथेष्ट परिमाण रे आम शरीर रे जलीय अंश थिबा दरकार। आ से जलीय अंश ही
आमको अनेक प्रकार इवेन रोगरू मध्य रक्षा कर जदि यथेष्ट पानी आमे पीबा यथेष्ट पानी जदि आम शरीर रहिबो यथेष्ट पानी जदि आमे पिउथबा ताहेले आम शरीर पाई मध्य भलो अनेक रोगरू आमे मुक्त हो पारिबा आ जदि जलीय अंश नाही शरीर जल जदि सुखी जाए ताहेले रक्त थिले मध्य जदि जलीय अंश कम अछि शरीर रे ताहेले आम मानक निमंते विपद अटे। तो जल गोटे अति महत्वपूर्ण विषय अटे। आमे जानुछु अनेक लोक कहंती जे जीवन ही जल कहंती जीवन रे मुख्य विषय जल अटे। तो जीशु मृत्यु पूर्वरु मरण हेबा पूर्वरु से चाहिले स्वाभाविक भावरे से तृषित हेले तांकु तृषा लगे तृषा एवं तृषित ए शब्द बाइबल रे प्राय 57 टाइम उल्लेख कराई पुरातन नूतन नियम रे जेतोले आमे बाइबल पढ़ू ए तृषित अबा तृषा शब्द पाखापाखि 57 टाइम बाइबल रे उल्लेख कराई आउ बाइबल रे अनेक तृषा विषय तृषित विषय अनेक विषय बाइबल रे उल्लेख मध्य कराई किंतु एई जो विषय जीशुंकर जो तृषा मेंटन अबा जीशुंकर जो तृषित विषय आमे आज आलोचना करूछु पंचम बाणी हिसाब रे ताहा अन्यतम यह गोटे अन्यतम विषय जीशु क्रूसरे तृषित थिले स्वाभाविक भावरे आ पुणी आत्मिक भावरे मध्य से तृषित थिले तांको तृषा मेंटन करिवा पय से चाहुथिले तांकर इच्छा थिला जे से तृषा मेंटित हेबे एणु से कहिले मु तृषित अटे मते तृषा लागू अछि आई एम थर्स्टी अनेक से समय भाभी थिले जे से तो प्रार्थना करके डाकुछंती चित्कार करी कहउछंती मृत्यु पूर्वरु मते तृषा लागू अछि तो से समय अनेक लोक माने परिहास मध्य करिथिले आ से माने कहिथिले ए जणे प्रकृति रे प्रभुंकर जदि ईश्वरंक ठारू आसी अछि देखिबा आकर आर तृषा मेंटेन करिवा पय किया एटा मध्य से समय क्रूसर आख पाखरे थिबा लोक माने ए कथा को नै करी परिहास करथि जेतोले से कहिले मते तृषा लागू अछि सेतोले अनेक लोक माने तांको परिहास मध्य करथि आ ए प्रकार भाबरे कहिथिले देखिबा याकू किया यार तृषा मेंटेन करिवा पय किया आस कारण जीशु ना मर्त्यर थिले ना स्वर्गरु थिले जीशु शून्य स्थान रे क्रूसरे से झुलुथिले तेणु तले जो लोक माने थिले से माने ए प्रकार भाबरे जो माने जीशु को परिहास करुथे से माने ए प्रकार भाबरे कहूथे तो तांकर जो तृषित हेबा विषय तांको जो तृषा लागू अछि ए संबंधी अनेक लोक माने से समय जानी नथिले बुझी पारि नथिले किंतु आज आमे बुझी पारिबा जे से प्रकृति रे काहे कि कहिले मते तृषा लागू अछि यह गोटे भविष्यवाणी पूर्तिकरण मध्य अटे गीत संहिता तार 42 2 पद जो आमे पाठ करिबा मते पाठ करिवारे सहाय्य करिवे गीत संहिता 42 2 पद सेथिरे लेखा अछि एई भविष्यवाणी विषय रे जे तांकू तांकर सॉरी 69 आई एम सॉरी 69 भजन गीत संहिता 69 तार 21 पद सेटा पढिबा गीत संहिता 69 रो 21 पद के जने पढि के मते सुना 69 रो 21 गीत संहिता 69 खाद्य निमंते
ମତେ ବିଷମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଲେ ଓ ମୋହର ତୃଷା ସମୟରେ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଅମ୍ଳରସ ଦେଲେ। ହଁ, ଏଠି ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମତେ ତୃଷା ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ମତେ ପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅମ୍ଳ ରସ ଦେଲେ ବୋଲି ଏଠି ଗୀତକାରକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମତେ ତୃଷା ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମତେ ଅମ୍ଳ ରସ ଦେଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ତୃଷା ଲାଗିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ତୃଷା ମେଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅମ୍ଳ ରସ ପିଆଇବେ। ଏହା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କ୍ରୁଶରେ ତାହା ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଟା ପୁରା ହେଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରୁଶରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଥିଲା, ତୃଷା ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି, ମୁଁ ତୃଷିତ ଅଟେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ପଦକୁ ଦେଖିପାରିବା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଯୋହନ 19:29 ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅମ୍ଳରସ ପିଆଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରୁ ମୁଁ ତୃଷିତ ଅଟେ ବୋଲି ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାବ ସେଇ ଅର୍ଥକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ ବୁଝିନଥିଲେ। କେତେ ଜଣ ପରିହାସ କଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ସେମାନେ ପାଣି ଦେବା ବଦଳେ ଅମ୍ଳ ରସ ଦେଲେ। ଜଳ ଦେବା କଥା, ତୃଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପାରେ, ସେଠି ଜଳ ଆଖପାଖରେ ନଥିବ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯେମିତି ପୁରା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ଅମ୍ଳ ରସ ଟିକେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। କେତେ ସୁସମାଚାରରେ କୁହାଯାଏ ସେ ପିଇଲେ, ଆଉ କେତେ ସୁସମାଚାରରେ କୁହାଯାଇଛି ସେ ପିଇଲେ ନାହିଁ। ଅମ୍ଳ ରସକୁ ସେ ପାନ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କେତେଟା ସୁସମାଚାରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ କେତେ ସୁସମାଚାରରେ ସେ ପିଇଲେ ବୋଲି ବି ଲେଖା ଅଛି। ସେ ଯାହା ହଉ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଅବଶ୍ୟ ପାଣିର ବି ଅଭାବ ଥିବ, ପାଣି ପାଖରେ ନଥିବ। ସେଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼, ଗୋଟେ ପଥର ସ୍ଥାନ, ଗୋଟେ ଗଲଗଥା ଚଟାଣ, ଗଲଗଥା ପାହାଡ଼, ଯୋଉଠି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ। ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟା କରାହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେଇ ସ୍ଥାନର ଲୋକମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତି, ଭାବି ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯାହା କ୍ରୁଶୀୟ ମରଣ ସମୟରେ ପୁରା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ତୃଷିତ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବିକ ତୃଷା ଲାଗୁଥିଲା ତାହାର କିଛି ଅର୍ଥ ଥିଲା, ସେଟାର କିଛି ଗୋଟେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ହୋଇପାରେ ସେଇ ସମୟର ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମକୁ ବାକ୍ୟ କହେ, ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ସେ ଯୋଉ ତୃଷିତ ଥିଲେ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କାହିଁକି ତୃଷିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ତୃଷା ଲାଗୁଥିଲା, କି ପ୍ରକାର ତୃଷା ଲାଗୁଥିଲା, ସେଟା ଆଜି ଆମକୁ ବାଇବଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଆସୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 42:2 ପଦକୁ ପାଠ କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 42:2 ପଦରେ ଆମେ କିଛି ସେଠି ପଢିବାକୁ ପାଇବା। ଦୟାକରି ପଢନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 42:2 ପଦ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୃଷିତ। ମୁଁ କେବେ ଆସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାଉରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି? ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ପ୍ରାଣ ତୃଷିତ, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଆସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଏଇ ତୃଷିତ ହେବାର ଅର୍ଥ ଗୀତ ସଂହିତା 42:2 ପଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଲୁ, ତୃଷିତ ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ହେଲେ ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତୃଷିତ ଅବା ତୃଷା ଅନୁଭବ କଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ଥିଲା।
परमेश्वर सहित मिशिबार थिला। गीतिकार ये कहती गीत संहिता 42 2 पद आमे पढ़िलु, मु एथिपाई तृषित अटे जे मु केबे तांकु जाई कर साक्षात करिबि, तांको पाखरे उपस्थित हेबि। इंग्लिश बाइबल रे टू मीट विथ गॉड, मु परमेश्वर सहित केबे साक्षात हेबि। तो जीशु तृषित हेबार तात्पर्य जे से परमेश्वर सहित मिशिबा पाई, अर्थात स्वर्गरु जो से परमेश्वर पुत्र स्वर्गरु जो से आसीथिले पुनर्बार स्वर्ग को से जीवा पूर्वरु तांकर जो मिशिबार समय उपस्थित हेउथिला, तेणु से तृषित हेले। आउडा गोटे साइंटिफिकली मध्य अनेक लोक वैज्ञानिक भाव में मध्य अनेक लोक कहती मृत्यु पूर्वरु मध्य अनेक तृषित हुअन्ति, मृत्यु पूर्वरु अनेक तृषित हुअन्ति। आउ केउ केउ मानंकु चामुचे 2 चामुचे पानी पाटी रे पका जाए, कारण से मानकर ताल सुखी जाए, पाटी से मानकर सुखी जाए, आ से माने अनुभव करंती, तृषा अनुभव करंती मृत्यु पूर्वरु। अनेक को से सुजोग मिले नहीं पानी पीवा निमंते कि पाटी रे पानी नेबा निमंते, किंतु अनेक को सुजोग मिले, अनेक सांगे सांगे चामुचे 2 चामुचे पानी से मानकु दियंती, क्योंकि माने पियंती आ क्योंकि मानकर पाटी रे पानी जाए नहीं, किंतु मरण पूर्वरु थरे ये अनुभव निश्चय हुए, तृषित अनुभव हुए। तो गीत संहिता 42 2 पद जो आमे पाठ करू सेथिर अनुसार आमे जानि पारुछु जे गीतिकार मध्य कहंती मु तृषित अटे, आ एथिपे तृषित अटे मु तांकर निकट को परमेश्वरकर निकट को जीवा पाई, उपस्थित हेबा पाई, भेटिबा पाई मु एई जगत रे तृषित अटे। परमेश्वर को साक्षात करिबा निमंते आमको तृषा हेबार आवश्यक। आमे जदि तृषित हेबा, तृषा हेबा, तेबे आमे परमेश्वर को निकट को जाई पारिबा। द्वितीय विषय आमे देखिबा गीत संहिता तार 63 रो 1 गीत संहिता 63 रो 1 पद पढ़ी सुनेबे। गीत संहिता 63 तुम्बे मोहर परमेश्वर जत्ररे मु तुम्बर अन्वेषण करिबि, जलशून्य शुष्क और शांतिकार देश रे मो प्राण तुम निमंते तृषित हुए और मो शरीर तुम पाई लालसा करे। धन्यवाद। परमेश्वर को अन्वेषण करिबा पाई आमे तृषित हेबा दरकार। द्वितीय विषय, प्रथम विषय आमे देखलु परमेश्वर को उपस्थिति को जीवा पाई, परमेश्वर को निकट को जीवा पाई आमे तृषित हेबा कथा, आमको शोष हेबा कथा जे आमे परमेश्वर को निकट को जीवा, उपस्थिति को जीवा। आ वर्तमान एठी आमे देखिलु 63 रो 1 पद रे आमे देखिलु ताहांकर अन्वेषण करिबा निमंते मध्य आम मानकु तृषित हेबार आवश्यकता अछि। यीशु को अन्वेषण करिबा निमंते आमे तृषित अटु, तांकर अन्वेषण करिबा निमंते आमे व्याकुल हेबा दरकार, आमे तृषित हेबा दरकार, तेबे जाके आमे तांको पाइबा। जदि आमे तृषित हेबा, तृषा अनुभव करिबा, तेबे आमे निश्चित भाबरे ताहांकर अन्वेषण करि पारिबा, तांको खोजी पारिबा, तांको पाई पारिबा। आ यीशु मध्य क्रूस रे रही से एकला अनुभव करुथिले, जेटा आमे गतकाली सुनिलु। गतकाली वाक्य रे आमे एई कथा सुनुथुलु, आपण माने प्रभुंकर दासंकटार सुनिथिबे जे से एकला अनुभव करले, तेणु से चित्कार करी कहिले एली एली लामा सबक्थानी, अर्थात हे मोहर परमेश्वर
हे मोहर परमेश्वर तुमे मते काहेकि परित्याग कल एटा गतकाली आमे शुणिथिलु कारण से खोजुथिले से एकला अनुभव कले किए तांको पाखरे नाहांती किए तांको पाखरे नाहांती समस्त तांको छाड़ी के पळै गले तांको शिष्य माने तांको छाड़ी के पळै गले अवश्य गोटे शिष्य केवल से क्रूस पाखरे थिला से गोटे शिष्य को छाड़ी देले बाकी समस्त तांको छाड़ी देले आ किए तांको पाखरे नथिले से बहुत एकला अनुभव कले जो लोक समूह तांको सहित चतुर्पार्श्व रे रहुथिले से लोक समूह मध्य आ किए रहिले ना दुई पार्श्व रे दुईटी चोर तांको सहित टंगा गले आ से माने मध्य प्रकृत रे यीशु को बुझी पारु न किंतु से एकला रही परमेश्वर को पिता को अन्वेषण करबा अवस्था रे थिला बेले से कहिले मते तृषा लागु अछि कारण गीत संहिता 63 रो एक पद रे आमे ताहा ही पढिलु मु सदा प्रभुंक ठारे अन्वेषण करिबी कारण मु तृषित अटे मु तृषित अवस्था रे सदा प्रभुंकर अन्वेषण करिबी मते प्रभुंकर अन्वेषण करबा निमंते तृषार आवश्यकता अटे यीशु ख्रीष्ट निजे जीवनदायक जल थी यीशु निजे जीवनदायक जल थी ताहा में जोहन 4:6 अध्याय 35 पद रे पढ़ू से आपे जीवनदायक जल थिले यीशु निजे कहिले जेतबेले जगत रे थिले से कहिले जोहन 4:6 35 पद रे कोन कहिले एथिरे यीशु सेमानंकु कहिले मु हाँ। सही जीवनदायक आहार जे मो निकट को आसे से कदापि खुदित हेब नाही आउ जे मो ठारे विश्वास करे से कदापि तृषित हेब नाही से कदापि तृषित हेब नाही जे मो ठारे विश्वास करे से केबेले तृषित हेब नाही तृषा पाई आम मानकु प्रभु ठारे विश्वास करबा निहाती आवश्यक यीशु कहउछंती जे मो ठारे विश्वास करिवो से केबे हेले तृषित हेब नाही कारण यीशु निजे जीवनदायक जल अटती एणु से जीवनदायक जल आ जे अन्य मानकु जल प्रदान करती आ जहांकु विश्वास करबा द्वारा केही हेले तृषित हुअंती नाही से यीशु आज तृषित अटती तांको वेदना तांको कष्ट तांको दुख से क्रूस उपरु आर्तनाद स्वर भावरे डका होउथला आ तांको के बुझिबा निमंते सेठी के नथि तांकर मनर कथा को बुझिबा निमंते के सेठी नथिले प्रिय बंधुगण आज यीशु मध्य तृषित अटंती हजि जाइतिबा आत्मा मानकर पई यीशु तृषित अटंती से आज खोजुछंती जे हजि जाइतिबा आत्मा गुडा को जेमिति यीशु को निकट को आसंती से आज मध्य से माननकु लोड़ंती आज मध्य से खोजंती से माननकु आ से जो जीवनदायक जल यीशु ख्रीष्ट से उदाहरण सहित देइछन्ते विषय को आमे जदि माथ्यू तार 25 अध्याय 35 पद को पढ़िबा माथ्यू तार 25 अध्याय 35 पद को जदि आमे पढ़िबा सेठी से स्पष्ट भाव रे कहिसंती मु तृषित थिली हाँ तुम्भे माने मते भोजन करबा को देलो नाही हाँ तृषित थिली मते पान करबा को देलो प्रवासी थिली मते देलो नाही। आश्रय देलो हाँ देलो हाँ तृषित विषय कौन लिखा है भौणी कारण मु खुदित थिली तुम माने मते भोजन करबा को देलो तृषित हाँ। थिली मते पान करबा को देलो प्रवासी ओके। थिली मते आश्रय देलो ओके ओके
ଯୀଶୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲା ବେଳେ ତୁମେ ମତେ ଭୋଜନ ଦେଲ, ଆଉ ମୁଁ ତୃଷିତ ଥିଲା ବେଳେ ତୁମେ ମତେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପଚାରିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେବେ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲ, ତୁମେ କେବେ ତୃଷିତ ଥିଲ? ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣୁ। ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେବେ ତୃଷିତ ଥିଲ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପଚାରିବେ, ବିଚାର ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ପ୍ୟାସେଜକୁ ପଢିବା, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଦ ପଢିଲୁ, ସେ ତୃଷିତ ଶବ୍ଦକୁ ବାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 31 ପଦରୁ ପଢିବା, ବହୁତ ଲମ୍ବା ପ୍ୟାସେଜ, 25 ଅଧ୍ୟାୟର 31 ପଦରୁ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା, ସେଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ତୃଷାକୁ ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ତୃଷାକୁ ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଯିବ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେବେ ତୃଷିତ ଥିଲ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୃଷିତ ଅଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ। କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୋଲି ଯାହାକୁ ତୁମେ ଏଇ ସଂସାରରେ ଭାବୁଛ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ରହି ତୃଷିତ ଅଟେ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମତେ ପାଣି ଦେବ, ମୋର ତୃଷାକୁ ମେଣ୍ଟନ କରିବ, ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ କରିବ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆଜି ତୃଷିତ, ସେଇଦିନ ତୃଷିତ ଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ତୃଷିତ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୃଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ତୃଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, କେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଇଁ ତୃଷିତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୃଷିତ ଅଟେ, କାରଣ ସେ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳର ନିର୍ଝର ଜଳ ବହି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସେ ତ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ, ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୃଷିତ ଅଟେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇ ତୃଷିତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଖୋଜିବା ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳକୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ତୃଷା ମେଣ୍ଟନ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆମେ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୃଷିତ ରଖୁଅଛୁ। ସେ ତୃଷାରେ ବିକଳ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୃଷିତ ଅଟେ, ମତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ମୋର ଶୋଷକୁ ମେଣ୍ଟନ କର, ମତେ ବହୁତ ତୃଷା ଲାଗୁଛି, ମୋର ତୃଷାକୁ ମେଣ୍ଟନ କର। ଯୀଶୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ତୃଷା ମେଣ୍ଟନ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଖୋଜିବା ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୋକମାନେ। ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେମାନେ ଯଦି ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରର କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନଙ୍କର ସହିତ ଯଦି ତୁମେ ତୃଷା ମେଣ୍ଟନ କରିଅଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୃଷିତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳ ଦେଇଅଛ, ପାଣି ଦେଇଅଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାହା ମୋ ସହିତ କରିଅଛ ବୋଲି କହୁଛ। ଏଣୁ
प्रथम विषय आमे जदि सेमानंकु खोजी बाहर करिबा तृषित लोक मानंकु आउ सेमानंकु खोजी बाहर कला परे सेई जीवित जल जीवंत जल को जदि आमे सेमानंकु देबा साक्ष्य माध्यम रे जीशुंकु देबा ता कारण सेमाने तांकर तृषा मेंटन केवल जीशुंकर द्वारा ही पाई पाए कारण सम्मिलन स्त्री को जीशु कौन बोली कहले ए कुआर पानी जदि ए कूपर पानी जदि तुमे पीबो आउ थरे तुमे शोष हेबो तुमे ए जाकुबंकर द्वारा खोदित कुआरु जदि पानी पिउचो ताहले तुमे बारंबार तृषित हेबो आउ सम्मिलन स्त्री बहुत आग्रह हेतला से पानी पीवा जोहन 14 अध्याय 4 अध्याय आमे देख जोहन तार 4 अध्याय सम्मिलन स्त्री विषय दृष्टांत अछि जीशु कहिले से सम्मिलन स्त्री तुम्हें जो एकला एकला आसुच सब बेले पानी नेबा पाई आ ए जाकुबंकर द्वारा खोदित ए कुआरु पानी नहीं करी जाउछ आ पिउछ किंतु बारंबार तुमे शोष होउछ बारंबार तृषा होउछ पिउछ तक्षणात् किंतु मु जो जल देबी जदि ताहा पान करिवो ताहले तुमे केबे आउ प्यासा हेबो नाही तृषित हेबो नाही तुमर तृषा सबुदिन पाई मेंटन हेबो मु जो जल तुम सेते बेले से सम्मिलनीय स्त्री कहितला ताहले मते आपण सेई जल दियो मते सेई जल दियंतु जीशु जो जीवंत जल अटंती आमे से जीवंत जल को अन्य मानक बंटन द्वारा से माने पान करिवे आ केबे मध्य तृषित हेबे नाही एहा संपूर्ण भावरे फ्री जीवंत जल को देवा निमंते आमको मूल नेबा को दरकार नाही आमे गोटे पद पढ़ी करी शेष करिबा प्रकाशित तार 22 रो 17 पद पढ़ी करी आमे शेष करिबा प्रकाशित 22 रो 17 पद पाठ करंतु एटा को चिंता कला परे आमे वाक्य को शेष करबो प्रकाशित 22 रो 17 पद आत्मा और कन्या कहती कहती आस पुणी जे शुणे से कहू आस जे तृषार्त से आसु जे इच्छा करे से बिना मूल्य रे जीवनदायक जल पान करू बिना मूल्य रे जीवनदायक जल पान करू एठी गोटे निमंत्रण प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय आमे जानू प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय होची बाइबल रो शेष अध्याय आपण मानकर पाखरे होई पारे प्रकाशित 23 अध्याय थिबो मो पाखरे प्रकाशित आ 23 अध्याय नाही प्रकाशित 22 होची शेष अध्याय मो बाइबल रे मु आशा करूची आपण मानकर बाइबल रे मध्ये प्रकाशित 22 अध्याय शेष अध्याय ए शेष अध्याय रो शेष पर्याय 17 पद आडकू जेतला आमे पाठ करिबा सेठी स्पष्ट भावरे जोहन भविष्यवाणी करिसंती से कहिसंती अंतिम काल आसुची सेते बेले समस्त को निमंत्रण करा हबो आ कुहा जीवो आस जीवंत जल पान करबा पाई आस बिना मूल्य रे पान कर कौन सी खर्च करिवार आवश्यक नाही जीवन जल को पान करबा निमंते जीवन जल को पाइबा निमंते जीवन जल को ग्रहण करबा निमंते आस आउ पान कर कारण यह बिना मूल्य यार मूल्य देवार आवश्यक नाही जीशु बिना मूल्य रे से जीवनदायक जल को आमन एणु आमे जो चिंता करूथुलु से सम्मिलनीय स्त्री को जेतेबेले कहिले जीशु सेतेबेले सम्मिलनीय स्त्री जेतेबेले कहिला मु मध्य पान करबा पई चाहछि ताहाले से जीवनदायक जल जोटा पीवा द्वारा आ मु केबे मध्य तृषित हेबे नाही एटा मो पई मध्य भलो हबो कारण मु गोटे बेसुआ स्त्री अटे मते बारंबार बाहर को आसी पानी नेबाटा असुविधा होउची तेणु आपण जो जल देबा पई कहउछंती सेई जल मते देई दियंतु आ मु को पान करिया केबे तृषित हेबे सेते बेले जीशु ताकू धरिले एबे बाट को आसी से कहले ठीक अछि मु केवल तते एका देबी नै तू तोर परिवार को भी नहीं करे आस जा तोर परिवार लोक मान को भी नहीं तो स्वामी को भी नहीं करे आस मु तो एकला देबी नै पीवा पाई
ମୁଁ ତାକୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କୋଉ ପରିବାରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସେମିତି କିଛି ସହି ପରିବାର ନାହିଁ, ମୋର ପରିବାର ଗୋଟେ ଅଜଡା ପରିବାର, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ମୋର ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ୱାମୀ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲା, ତୁମେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ତୁମେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତମେ ଠିକ କହୁଛ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ଠିକ କହୁଛ, କାରଣ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, ତୁମ ପାଖରେ 5ଟି ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ 5ଟା ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ପରେ ଯାହା ସହିତ ତୁମେ ରହୁଛ, ଅର୍ଥାତ ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱାମୀ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମଠାରେ ନା ଭଲରେ, ଅର୍ଥାତ ତାହାର ଜୀବନକୁ ସେ ଖୋଳିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ମିଳିଥିଲା ଯୋଉନ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ, ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ପାନ କଲା ପରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଗଲା ଗାଁ। से हिंदी बाइबल रे लिखा अछि, उसने अपने गाढ़ा को छोड़कर वो निकल गई। माने जोठी से पानी नेबा पाई जो पात्र से आनी थिला, पानी नेबा पाई जो पात्र को से आनी थिला, से पात्र को से सेठी छाड़ी देला। आउ से दौड़ी दौड़ी गाँ को जाई करी समस्तन को कहिला जे आसो आसो, एई वाक्य 22-17, आस समस्ते आस, बिना मूल्य रे पानी पीवा आस, जी मो विषय सबु किछि जानी थिले से निश्चय मसीहा अटंती। आमे जानू जीशु सेठी 2 दिन रही समीरणीय रे गोटे बहुत आश्चर्य कर्म सहित सेवा करी अनेक लोक माननकु प्रभुंकर राज्य को जीशु आनी पारे। जो 4 अध्याय बहुत सुंदर 4 अध्याय आमे सेटा जानू, तेणु मु बाइबल को पूरा काढ़ी करी पढ़ेली नहीं, किंतु आमे जानू जो तार 4 अध्यायर जल बंटन विषय गोटे सुंदर उदाहरण दिया है, कि प्रकार भाव रे जल को जीशु बंटन कले। आ से आज कहउछंती मु तृषित, काहे कि कहउछंती आमे जानिबा जे आमे तांकर तृषा मेंटन करिवार अछि। ताहले जो 2टी विषय मु आपण कहली, से 2टी विषय को मन रखंतु। प्रथमे हजि जाइथिबा लोक माननकु अन्वेषण करंतु, खोजंतु क्यों माने अछंती जो मानकु जलर आवश्यकता, से मानकु खोजंतु। क्षुद्र लोक मानकु खोजंतु, बड़ लोक मानकु खोजिबार आवश्यकता नहीं। बड़ लोक माने कोनोसी ना कोनोसी प्रकार से माने आसीबे, किंतु क्षुद्र लोक माने जो मानकु किए जानती नहीं से मानकु खोजंतु। कारण जीशु कहिसंती क्षुद्र लोक मानकर तृषा मेंटन करिछो, मोहर तृषा मेंटन करिछो বুলি जीशु कहिसंती। एणु से मानकु आमे खोजिबा। आ द्वितीय रे से मानकु से जीवनदायक जल प्रदान करिबा, अर्थात जीशुंकु तांकु देबा, जो द्वारा से माने आउ केबे तृषित न हुअंती। एणु आसु एई वाक्य आमे जहा चिंता कलु, प्रभु आम मानकु सहाय्य करतु। जीशुंकर वास्तविक तृषा अवस्था कौन थिला, आउ आजि मध्य से तृषित अटंती, ताहांकु की प्रकार भावरे तृषा मेंटन करिबा, एही विषय रे गोटे उत्तम ख्रीष्टंकर शिष्य भावरे आमे निजकु भाबी जीशुंकर तृषा मेंटन करिबारे आमे जीशुंकर सेवारे ताहांकर सहाय्य करिबा, आमे ताहांकु सहाय्य करिबा। कारण आज से मध्य कहउछंती मु तृषित अटे। प्रिय प्रभु, आमे तुमको धन्यवाद करूछु जे तुमे से क्रूस तृषा अनुभव करिथिलो, स्वाभाविक भावरे पुणी आत्मिक भावरे। कारण तुमे जीवनदायक जल थिलो, आ तुमे जलर स्रोता अट, तथापि तुमे से क्रूसरु आपड़ा को तृषित बोली आम समस्त को आज जणाइल। आज मध्य तृषित अट, कारण तुमरी तृषा मेंटन करबा निमंते आमको तुमे डाकुछ। एडा गोटे डाकरा अटे,
ଏଇ ଡାକରା ଅଟେ ଯେ ମୋର ଯୀଶୁ ଆଜି ତୃଷିତ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତୃଷା ମେଣ୍ଟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ମତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଭୁ। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମରି ତୃଷାକୁ ମେଣ୍ଟନ କରିପାରିବି, ଏଥିପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦେଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ, ଆଜିର ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद होची जेहेतु प्रभु आपनक माध्यम रे सेही दिन जेपरिक आमनकर प्रभु जी श्री कृष्ण क्रूस पर रही से तृषित हल आमनक पई ता अति प्रांजल भाବରେ व्याख्या करके नैथिबारु प्रभु आपनकु आपनक सेवा कार्य विषय पर आशीर्वाद करंतु। वर्तमान आमाने शेष पर्याय में पहुंचीचु। एई सबरे एई जो वाक्य को नहीं मो गहन रे मोर धर्मपत्नी अछंती, गोटे घोषा पद से जो दुख भोगर गीत गोटे पदे बोलिबे। ଲୁହର ବନ୍ୟାରେ ଲୁହର ବନ୍ୟାରେ ଭିଜାଇ ଜୀବନ, ଲୁହର ବନ୍ୟାରେ ଭିଜାଇ ଜୀବନ, ଉଠେ କେଉଁ ଢେଉ ଅନ୍ତରୁ ଛୁଳି, ଉଠେ କେଉଁ ଢେଉ ଅନ୍ତରୁ ଛୁଳି, ଲୁହାର ବନ୍ୟାରେ କିରାଟି ପାଣି ପାଦ ପ୍ରିକ ବକ୍ଷେ ବଛାର ଘାତ, ঝুলে আড় কাঠে ঝুলে আড় কাঠে সে দেব পুরুষ, ঝুলে আড় কাঠে সে দেব পুরুষ, ঝুরি বেশি না পাই পরি, লোহার বন্যারে सुनतु हम माने वर्तमान वाक्य पई समस्त विषय पई प्रार्थना तोଳି धरिबा। तापरे आमनकर शेष माने प्रभुकर आदर्श प्रार्थना एवं शेष आशीष भिकारी आमनकर गहन रे बालक थियोफिल पानी अछंती से माने लॉर्ड्स प्रेयर एवं बेनेडिक्शन रे कोडे नेबे। वर्तमान मो ए समस्त विषय मो शॉर्ट रे प्रार्थना करिबी। समस्त मो सहित मनोযোগী हन। प्रेममय स्वर्गस्थ पिता, आमे तमर धन्यवाद करूछु तो